Chapter 7, Corrosion of Metal. Corrosion of metal ni adalah proses yang kita tak mahu untuk metal, iaitu corrosion, proses karat, di mana dia akan merosakkan material. Definition of corrosion. Corrosion of deterioration of material because of reaction of chemical attack by an environment. Example, corrosion of metal, reverse attractive metallurgy, degradation of ceramic refractory, degradation of organic polymer. Corrosion engineering, application of science and art to prevent a control corrosion damage economically and safety. Okay, kalau soalan tanya what is corrosion, so kamu boleh jawab destruction of material because of chemical reaction. So yang tu lah, 2 markah, 3 markah, dah boleh skor dah. Soalan tanya what is corrosion, kamu boleh jawab destruction of metal because of chemical reaction. Okay, degradation of material. Okay, most material yang paling terkesan dengan corrosion, degradation ni adalah metal lah. Kamu boleh tengok tiang ni tepi laut, dia pada posisi yang kuat dan keras dah jadi raput ni kerana degradation ataupun corrosion. Most metal corrode because they react with oxygen in atmosphere, particularly under moist condition. Okay. Ferrous metals such as steel are particularly susceptible to oxidation. They will suffer inevitable such a failure. Some non-ferrous metals are particularly resistant to corrosion, such as copper and zinc. Okay, benda ni dia copper dan zinc dia adalah resistant to corrosion. Since corrosion is caused by chemical reaction, the rate at which the corrosion takes place will depend to some extent of temperature and the concentration of the reactant and product. Corrosion can be fast or slow. Higher temperature and pressure usually involve some severe corrosion condition. Many of present day industrial manufacturing operation would not been possible or economically without the use of corrosion resistant material. Okay, industri yang terlibat dengan corrosion ni, yang sering terdedah dengan corrosion ni macam biasa aircraft, car, elektronik, pipeline, highway. So benda-benda ni sangat terdedah dengan corrosion. So para engineer, para designer cuba memikirkan macam mana kita nak kurangkan corrosion ni, dan kalau boleh kita nak hapuskan corrosion ni dekat semua industri ni lah, aircraft, car, elektronik. So engineer fikirlah macam mana cara untuk kita kurangkan corrosion. So semua ni adalah material engineer yang cuba fikirkan kaedahnya lah. Okay, first kita tengok classification of corrosion. Ada 2. Yang pertama wet corrosion, yang kedua adalah dry corrosion. Okay, wet corrosion ni adalah occur when liquid present. Bila ada liquid, so corrosion tu dikenali sebagai dry corrosion. Dan bila absent of liquid, corrosion tu dikenali sebagai dry corrosion. Corrosion damage, kita akan tengok rusted surface of automobile, rusted equipment in plant,
building appearance. So benda tu adalah damage disebabkan oleh corrosion dan memerlukan maintenance dan operation cost yang tinggi untuk kita repair. Dia boleh menyebabkan plant shutdown, contamination of product dengan loss of valuable product, effect for safety and reliability. Ini adalah kesan-kesan daripada corrosion damage. Okay, ni beam jambatan karat. So benda ni boleh bagi jambatan runtuh lah. Sebab tu jambatan ni ada maintenance. Jambatan Pulau Pinang pun ada maintenance sampai satu masa. Semua part-part ni dia akan tukar, dia akan ganti yang baru sebab corrosion. Dekat laut lagi banyak corrosion senang berlaku. Okay, ni adalah contoh corrosion yang hampir ni sebenarnya miracle juga lah. Kapal terbang dia punya fuselage terbuka, dia punya kata apa, pecah kerana corrosion. Dia punya rivet corrosion dan dia failure. Fuselage ni masa duduk kat 24,000 feet terkeluar bumbung dah. Mungkin ada faktor lain dan kalau tak salah saya tak ada fatal injury, tak ada yang meninggal, tak ada yang mati kerana insiden ni. Okay, the fuselage panel that join together along lap joint using rivet were corrode. So ada rivet yang berkarat dan menyebabkan failure. Masa kita terbang tu pressure tinggi, dia fail, terkeluar panel tu. Okay, ni contoh corrosion failure yang lain dekat PCB board, dekat lori sampah ni. Okay, oxidation and reduction reaction. Oh, yang ni kita abaikan lah. Ni universiti mana ni, kena buat persamaan kimia apa, tak payah. Okay, type of corrosion. The first one is revised corrosion. Revised corrosion is a localized form of corrosion usually associated with a stagnant solution of microenvironment level. Such stagnant microenvironment tend to occur in crevices, such as those formed under gasket, washer, insulation material, fasten head, surface deposit, thread, lap joint and clamp. Okay, kalau ada dua lapisan macam gambar bawah ni, besi kita bertindan, tengah-tengah gap tu dia bisa boleh berlaku corrosion lah. Corrosion generally dikenali sebagai crevice corrosion. Okay, tengok ni yang atas sekali ni adalah contoh rivet dekat aircraft. Ferry pun kalau mau tengok ada rivet macam ni. Tapi ni aircraft punya. So dekat sini bila ada gap, dia bertindih antara dua material, dia boleh berlaku corrosion, dan corrosion tu dikenali sebagai reverse corrosion. Okay, yang kedua adalah intergranular corrosion. Intergranular corrosion refer to preferential corrosion along grain boundaries. Okay. Seterusnya pitting corrosion. Pitting corrosion ni localized form of corrosion attack that produce hole or small pit in a metal. Stress corrosion involve only one type of metal but have different stress concentration in material. Corrosion prevention. Okay, yang ni yang antara yang paling penting lah untuk chapter ni. Macam mana kita nak prevent corrosion.
Yang pertama adalah material selection. First step to prevent corrosion, selection of material based on standard EMF beside low cost, high resistance to corrosion should be considered in material selection. Okay, material selection ni usually kita nak buat jambatan. Kat jambatan tu bawah ada load. So kita akan pilih material yang paling susah untuk karat. Kita dah tahu benda tu dekat load, ada air masin. So kita tak akan pilih material yang senang karat. So yang itulah yang dinamakan material selection. Kita pilih material yang terbaik, bukan main pilih ikut suka kita je. Seterusnya design and factor need to be considered. Avoid using different material to prevent galvanic corrosion. If it can be avoided, use material with similar potential value. Avoid any crack. Avoid sharp edge. Sharp edge ni semua. Lepas tu gap bertindihan tadi tu, semua tu boleh mengibatkan corrosion. So macam mana kita nak buat? Kita design dia bagi tak ada benda-benda tu lah, supaya corrosion tak berlaku. Seterusnya cathodic anodic protection. Material that need to be protected must be cathode. Anode material is a protector. So dalam kaedah cathodic anodic protection, kita protect cathode. Material yang berguna tu kita jadikan dia sebagai cathode, dan material yang kita akan korbankan ni kita jadikan sebagai anode. Bila ada tindak balas elektrokimia, yang mula-mula berkarat ni adalah anode. Apabila dia karat tu, kita tukar, kita buang anode tu, kita ambil anode lain. So kerja engineer ni hanya tukar anode je lah. Material yang kita gunakan dalam produk tu, ataupun sistem tu, ataupun contohnya jambatan tu, kita jadikan sebagai cathode. So cathode tak rosak lah. So yang tu dikenamakan sebagai cathodic protection. Anodic material will be corrode but not cathodic material. Example, boat hull, badan kapal, and propeller are made from steel and bronze. Both are in the sea. Both will corrode due to salt water electrolyte. To avoid this, zinc, more anodic than steel and bronze is used to prevent corrosion at boat hull and propeller. Zinc will corrode and need to be replaced from time to time to make it sure it protect the boat hull and propeller. Hull hal. Tengok gambar ni. Kita letak zinc anode dekat ujung sebelum sampai propeller tu. Bronze shaft tu semua bronze. So benda yang bertindak balas dengan electrolyte tu, yang paling cepat karat adalah zinc tu lah. Sebab kita jadikan dia sebagai anode, kita nak protect cathode. So zinc ni bila dah karat kita buang. So kita dapat selamatkan steel dan juga bronze punya shaft. Seterusnya metal coating. Kita boleh coatkan metal tu dengan berbagai kaedah lah, menggunakan aluminium boleh. Kita coat dan kita salut. Non metal coating, kita boleh buat guna cat pun ada contoh metal coating, contoh coating. Kalau metal coating kita guna seperti anodize. Kalian biasa tengok part motor yang warna kilat-kilat tu, merah, semua tu adalah contoh metal coating. Kita coat dia. Seterusnya cat pun boleh prevent corrosion. Sekian, terima kasih untuk bab corrosion.